स्वर्गीय बलवंत शेठ प्रतिष्ठान पिंपळास यांच्या माध्यमातून एक क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आहे. ग्रामीण 16 संघांचा समावेश आणि शहरी 16 संघांना आपण पाहिलं. आणि आता सिटी क्रिकेटचा हा दुसरा दिवस आपल्या समोर रंगतोय. काल साईश खारबावनं 2 सामने जिंकले. त्यानंतर आपण पाहिलं चॅलेंज स्पोर्टच्या विरुद्ध अफलातून कामगिरी नक्कीच त्यांची पाहायला मिळाली. बंटी स्पोर्ट्स या संघानं काल 2 मॅच जिंकले. एक अर्धशतक काल पाहायला मिळालं. फलंदाज बबलू पाटीलच्या बॅटमधून, प्रणयच्या बॅटमधून एक अर्धशतक आलं. सलामीची जोडी मैदानावरती लवकर पाठवायचे. जमा आणि त्याच्या सोबतीनं असार अन्सारी. सलामीची जोडी इंटर होत असताना अग्निमता स्टँड प्रेक्षकांनी भरलाय. प्रत्येक स्टँड मध्ये प्रेक्षकात जेव्हा सोबत स्टँड आहे तर एका बाजूला तुम्ही पाहताय खेळाडू कक्ष आणि त्याच्या अगदी बाजूला एक स्टँड आपल्याला पाहायला मिळतं. स्वर्गीय बलवंत शेठ पाटील ज्यांच्या नावाने क्रिकेट स्पर्धा आहे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी नक्कीच हा क्रीडा सोहळा पाहायला मिळतोय. आणि या समान सुभाष ठाकरे यांना आपण इन्व्हाइट करूया व्यासपीठावरती. ग्रामीण क्रिकेट समितीचे अध्यक्ष आणि त्या सोबतीनं ग्रामीण क्रिकेट समितीचे माजी अध्यक्ष, कारण आता तो भार आय थिंक नीलम नाईक यांच्या खांद्यावरती आलाय. ओपनिंग पेअर मैदानावरती इंटर झाली आहे. सुभाष ठाकरे यांचा सन्मान या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करतोय. याचे सुभाषदा मंचावरती विराजमान व्हायचं. पहिल्या मॅच मध्ये आपण ऐकलं तब्बल 28 वर्ष जो आवाज या भिवंडी नगरीमध्ये दुमदुमतोय सिद्दीकजी भावे सरांना आणि त्यांच्या सोबतीनं एक नवीन आवाज तुम्ही भिवंडीमध्ये ऐकताय. बाबू शाह शेर शायरीचे बादशाह त्यांचा आवाज कॉम्बॉक्स मध्ये तुम्ही ऐकला. आता आमच्या सोबत आहेत मोहन भोईर आणि करेश मात्रे कॉम्बॉक्स मध्ये यायचं. संपर्क साधायचा लगेच आमच्या मॅनेजमेंट कमिटी मेंबर्स सोबत. करेश मात्रे लक्ष असू द्या गोष्टीकडे, तुम्हाला लगेच संपर्क साधायचा. मॅच सुरू होतीये. बॉलिंग ट्रॅक वरती पहिलं षटक घेऊन अख्तर शेख तयार झालाय. अख्तर शेख आता महेंद्र स्पोर्ट्स या संघासाठी तो सज्ज झालाय. मिड ऑफ अगदी त्याच्या बाजूला पप्या खारीक, सुरेश पारधी, अतिश गोडविंदे फार मोठी स्टारकास्ट घेऊन महेंद्र स्पोर्ट्स मैदानावरती उतरलाय. आणि दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर टीम इन ऍक्शन ती म्हणजेच या मॅच मध्ये फाईट देण्यासाठी हमजा स्पोर्ट्स. आणि टॉस गमावल्यानंतर तो संघ करतोय फलंदाजी. बॉल तयार. अख्तर शेख रनवे रिदम मध्ये थोड़ी सी मिस्टेक. मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है. बहते रक्त योद्धा के शरीर पर उसका श्रृंगार होती है. वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी, क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के कर्म की कायल होती है. आणि तेच आपल्याला पाहायचं आहे सिटी क्रिकेट मध्ये. अंपाच्या इशाराला व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन ऍड होत असताना अतिरिक्त धावेने संघ पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे ती म्हणजेच 2. कल भावे सर हमने एक लाइन बहुत मिस की, कितने रन हुए साहेबा. आज ते वाक्य आपल्याला ऐकायला नक्कीच मिळेल. हलक्या हातानं कट केलाय. एक सिंगल जरूर मिळेल. एका सिंगलच्या मदतीनं ऑन दी मार्क फलंदाज असरार अन्सारी. दोन्ही फलंदाजांनी सिंगलच्या माध्यमातून आपल्या डावाला इथे सुरुवात केली आहे. आणि अशा प्रकारेचा डाव पुढे घेऊन जायचं. कारण 6 ओव्हरची मॅच आहे. तुम्हाला 3 नक्कीच एक प्लॅन बनवावे लागतात. पॉवर प्ले नंतर मधले 2 षटक आणि डेट ओव्हर. अशा 3 नक्कीच स्टेजला तुम्हाला क्रिकेट वेगवेगळ्या कंडिशन्स मध्ये खेळावं लागतं. सुरुवातीला तुम्हाला गॅप शोधायचे आहेत, विकेट्स टाकायच्या नाही आहेत, धावफलक हलतं ठेवायचं आहे, एक पाय रचायचा आहे. नंतर तुम्हाला धाव गिअर अप करायचं आहे.
तिथे डाव थांबवायचं देखील या फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला. अख्तर तयार, बॅकफुटला लेन फील्डच्या वरनं स्लॅश केला, बॉल चालला डीप का बसला उठवी फास्ट वरंद सेवाग स्टाईल, बॉल चालला सीमा पार, हा येतो चौकार. काही काळ ही टीम शांत होती. 2 सिंगल आला नंतर आता हा चौकार आलाय. अजून एक सुंदर फटका, थोडीशी मिसफील्ड जरूर झाली आहे. बॅकअप फार लवकर आलाय. एक सिंगल ऍड केली जाईल आणि या सिंगलच्या मदतीनं धावफलक स्कोर कार्ड वरती पुढे सरकत असताना टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे धावफलकावरती, ती म्हणजेच 9 विदाउट लॉस. एक चांगली सुरुवात झाली आहे. अख्तर शेखला सध्या विकेट नाहीये, विकेटच्या शोधात तो नक्कीच असेल. अपील झालंय लाऊडली, लेग बिफोर विकेट साठी रनआउटची संधी, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न देखील जरूर आणि अंपाचा इशारा लेग बाईज. आणि या अतिरिक्त धावेच्या मदतीनं पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय संपन्न. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल आपल्याला पाहायला मिळतीये बिनबाद जिंदाबाद 10 धावा स्कोर कार्ड वरती लागलेत. नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराओगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे. आणि योग्य आणि अयोग्य यामधलं जे अंतर आहे ना ते तुम्हाला निवडायचं आहे. चांगल्या चेंडूला तुम्हाला सन्मान द्यायचा आहे आणि ज्यावेळी खराब चेंडू मिळतील त्यावरती तुम्हाला मोठे फटके सजवायचे आहेत. आणि भिवंडीचं सिटी क्रिकेट 6 ओव्हरची मॅच कमीत कमी 50 ते 55 हे फायटिंग टोटल पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करताना तुमच्याकडे असायलाच हवं. मोहन बोईरे तुमच्यासोबत का म्हणशील पहिल्या षटकामध्ये फक्त जर आपण विचार केला तर सुरुवात सिंगल डबल न झाली, मात्र नंतर रन्स फार चांगल्या बनल्या. 10 धावा आलेत, जे एक चांगली सुरुवात आहे. ओमकार, निश्चित आपण पहिल्या षटकामधून जर खेळ पाहिला तर चांगली सुरुवात म्हणेन. सर्वात महत्त्वाचा ॲडव्हान्टेज आपण पाहतो कुठल्या प्रकारचा फलंदाज आहे काही बाद नाही, सावध आणि संत सुरुवात आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅक वरती पहिलं षटक अख्तरचं थोडस जे महागडं राहिलं. पॉवर प्ले मध्ये 10 रन्स त्यानं खर्च केला. ओव्हर नंबर 2 अली अन्सारी. आणि अली आता पहिल्याच बॉल वरती फलंदाजाला सांगतोय अली रे अली आता तुझी बारी आली. पहिलाच बॉल त्यानं टाकला डॉट. बॉल बिगनिंग इज हाफ डन. सुरुवात चांगली झाली की शेवट गोड होतो. अगदी तेच काही करावं लागेल अली अन्सारीला. जमा इज ऑन स्ट्राइक नाव. इथं फटका चांगला, उंची जास्त लांबी मात्र कमी. अतिश घोडविंद डाऊन दी बॉल. डोहळेचा हा सितारा त्यानं घेतलाय झेल. संपलाय जमाचा खेळ आणि धक्का लागला पहिला आणि तो दिलाय अली अन्सारीनं. फलंदाज बाद. तीन फॉर्मॅटमधून आपण क्रिकेट पाहतो. विजयासाठी 3 फॉर्मॅट फार महत्त्वाचे असतात. तरी निश्चित आपण त्या क्षेत्राचं कौतुक करूया कारण ज्याने झेल कलेक्ट केला क्रिकेटमधून ज्याला फार महत्त्वाचं असतं. कॅच विन द मॅच, घ्या कॅच जिंका मॅचचा समीकरण आपण नेहमीच क्रिकेटमधून पाहत असतो. आणि अप्रतिम उत्कृष्ट झेल कलेक्ट केला आणि महत्त्वाचा पहिला फलंदाज जमा याला मात्र बाहेर पाठवलं. जमाला मिळाली पहिली विकेट. पहिल्या षटकामध्ये अक्कूला 10 रन्स आले आणि त्यानंतर कमबॅक फार गरजेचं होतं आणि अली अन्सारीने ते करून दिलं. पहिला डॉट आणि जमाची विकेट जमा झाली आहे त्याच्या खात्यामध्ये. न्यू बॅटर इंटर होतो इनॅट नंबर 3 आमिर. बॉल तयार. हलक्या हातानं सॉफ्ट हँडनं ढकललाय. एक सिंगल तर जरूर मिळेल आणि या सिंगलच्या मदतीनं धावफलक स्कोर कार्ड वरती आता पुढे सरकलाय. ज्या आकड्यावरती विकेट गेली तिथनं आकडा थोडासा पुढे आलाय. 11 11 ऑन बोर्ड. फार चांगलं कमबॅक करतो अली अन्सारी कारण माहिती आहे समोर सुरुवात चांगली झाली त्यानंतर वापसी करणं फार महत्वाचं होतं. अली अन्सारीने ते करून दाखवलंय. लेफ्ट आर्म बॉलर आहे आणि एक अँगल त्याच्याकडे, गती आहे, त्याचाच फायदा अली अन्सारी उचलतोय. पहिल्या षटकामध्ये 10 रन्स आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर 4 चेंडू त्यामध्ये 2 डॉट आहेत, 1 विकेट आणि 1 सिंगल. असं आहे पॉवर प्लेचं दुसरं षटक राहिलंय जे अलीच्या नावावरती सध्या तरी आहे.
इथे फटका चांगला शफल झाले ऑन साइडला. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चाललाय बॉल आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय सीमा रेषा बाहेर आणि खेळाडू देखील बाउंड्रीच्या बाहेर. हा चौकार. दुखापत झाली नाही ही फार चांगली गोष्ट. स्वतःची काळजी घ्या. आउटफील्ड फार सुंदर आहे या मैदानावरती. तर बाउंड्री लाईनचा जो पडदा आहे त्याच्या जवळ गेल्यानंतर जरा थोडी काळजी घ्या कारण त्याची हाईट फार मोठी आहे. तिथे तुम्ही ठक्कर झाल्यानंतर तुम्हाला बॅलन्स गमवावा लागतोय. तुम्ही थोडंसं स्वतःला जपा आणि एक चांगलं क्रिकेट मैदानावरती खेळा. 4 चेंडू गोलंदाजाचे, 5वा चेंडू फलंदाजाचा. त्याच्यावरती आली आहे बाउंड्री आणि ती ठोकली आहे फलंदाज आमिरनं. नेक्स्ट मॅच जयदुर्गा बी विरुद्ध धनेश 11 कुकसे. 12 फेब्रुवारी नंतर आज आफ्टर लॉंग टाइम धनेश 11 कुकसे इन ॲक्शन असेल. ती फाईट करणार जयदुर्गा बी या संघाला. 2 षटकांचा खेळ झाला संपन्न. चौकारानंतर एक डॉट बॉल आला. कमबॅक फार चांगलं केलं. आमिरनं सामना केला 3 बॉलचा. त्याच्या बॅटमधनं रन झाले 4. जमानं 4 बॉल 2 रन. त्याची विकेट गेली आहे आणि असरार अन्सारी सध्या बॅटिंग करतोय अतिशय चांगल्या प्रकारे. ज्यानं सामना केला या मॅच मध्ये आतापर्यंत 5 बॉलचा, त्यामध्ये 4 सिंगल, एकही निर्धाव नाही आणि एक बाउंड्री त्याच्या बॅटमधून आली आहे. अशा 9 धावेवरती तो खेळतोय. म्हणजे 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट झाल्यानंतर टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते 15. 7.50 ही सरासरी सध्या लागली आहे आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार होतोय. भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेटला आणि जांभूळपाडा या गावाला ज्यांना टेनिस बॉल पटलावरती यांना फार मोठी उंची गाठून दिली. विनर स्पोर्ट्स नाला सोपारा या संघासाठी अनेक वर्ष एक दर्जेदार क्रिकेट ज्या खेळाडूने खेळलं. भिवंडीच्या अनेक मोठ्या मोठ्या नामांकित संघामध्ये सिटी क्रिकेटमध्ये ज्याची वर्णी लागते ते नाव बॉलिंग ट्रॅक मध्ये येते सुरेश पारधी. कारण आज नक्कीच एक लेजंड क्रिकेटर म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. पडघा विभागातील हा खेळाडू आहे आणि त्यानं नेहमीच सांगितलं टेनिस बॉल क्रिकेट जगताला मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लढने वालों के कदमों में जहान होता है. पाहिजे सुरेश पारधी या मॅच मध्ये कशा प्रकारे बॉलिंग करेल या ऐकूयात. या मॅच मधली 3 षटकं कशा प्रकारे रंगणार आहेत. ताडाळीचा एक गोड आवाज मोहनदादा भोईर यांना. वेळ जास्त घेता टीम महिंद्रा स्पोर्ट्स. लक्ष सुद्धा टीमचे कॅप्टन पप्या खारिक. थँक्स. धन्यवाद ओमकार. अँड बॅक टू डाऊन क्रिकेट. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मित्र धावसंख्या ती 15. षटक क्रमांक 3 आपण पाहतोय. संघातील सर्वात महत्त्वाचा ट्रम्प कार्ड फलंदाज सुरेश पारधी. लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतोय. राईट आर्म राऊंडचा मारा. लेफ्ट हँड ओव्हर. एक प्राइज डिलिव्हरीचा चेंडू. अप्रतिम उत्कृष्ट चेंडू आपण पाहिला. अक्रॉस द खेळल्यानंतर प्रयत्न चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क साधता आलं नव्हतं. टायमिंग व्यवस्थित झालं नव्हतं. फलंदाजाचं एक निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या स्त्री. षटक क्रमांक 3 आपण पाहतोय. सुरेश पारधी संघातील सर्वात महत्त्वाचा ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आहे. कुठल्या प्रकारची धाव या चेंडूवर झाली नाही. निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या स्त्री. षटक क्रमांक 3 अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज सुरेश लेफ्ट हँड ओव्हरचा मारा करतोय. पुन्हा एकदा क्रॉस द लाईन खेळण्याचा वारंवार आपण चुका पाहतो आणि चुकीला कुठेतरी माफी नाहीये. वारंवार आपण फलंदाज असरार अन्सारी बॅक टू बॅक 2 बॉल ज्याच्या बॅटमधून आपण डॉट पाहिल्यात. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण पाहतोय. ज्याप्रमाणे विश्वास संघाने टाकलेली विश्वासाला पात्र ठरणारी गोलंदाजी सुरेश पारधेची. या ठिकाणी मात्र निचे थोडासा हाफ टॅकर पद्धतीने ऑन साइडचा चांगला फटका आपण पाहतोय. लॉंग लेग सीमरच्या चेंडू ट्रॅव्हल होतो. मार्गस्थ होतोय. चौकार येतो. आता मात्र फलंदाज थोडासा कमबॅक करताना आपण पाहतोय. 4 धावा निश्चित मिळतील संघाला. या 4 धावांनी संघात धावसंख्या वाढते ती 19. षटक क्रमांक 3 धावसंख्या 19. थोडासा अपटेकर पद्धतीचा चेंडू होता. फलंदाज शफल होता ऑन साइडला. अतिशय चांगला फटका ज्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला. 2 डॉट बॉल नंतर बाउंड्री येणं, मोठा स्कोरिंग स्ट्रोक येणं फार गरजेचं होतं आणि तो आलाय असरार अन्सारीच्या बॅटमधनं सुरेश पारधीच्या विरुद्ध. या ठिकाणी मात्र फटका फसतोय. निश्चित फलंदाज थोडासा स्टेप आउट झाला होता. फुल्यांचा चेंडू होता. ऑफसाईडला घेण्याचा प्रयत्न होता. टायमिंग व्यवस्थित सेट झाले नव्हतं. फिनफिल्ड आपण पाहिलं अप्रतिम उत्कृष्ट जेल कलेक्ट केला जातोय. फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय असरार अन्सारी.
मस्के त्याचबरोबरीनं पूनमची मॅनेजमेंट कमिटी फार मोठी मेहनत या सगळ्यांचीच आहे. आणि कशा प्रकारे विकेट मिळाली सुरेश पारदीला. फ्रंट फुटला आले, लोवर फुल टॉस, इनफिल्डच्या वरनं इनसाइड आउट खेळायचं होतं, डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक आणि तिथे कॅच फार चांगली पाहायला मिळाली आणि फलंदाज बाद झाले. असरार अन्सारी न्यू बॅटर इंटर होतोय इन ॲट नंबर 4. नेक्स्ट बॅट्समन मुनाफ शेख. बूम बूम मुनाफ शेख. आज प्रत्येकाचं भावेसर स्वप्न असेल की हे मैदान गाजवायचं, सिटी क्रिकेटच्या फ्रँचाईजसाठी एक चांगलं क्रिकेट खेळायचं. कारण भावेसर आपण चर्चा करताना नेहमीच म्हणतो ना, मंजिल मिली ही जाएगी, भटकते भटकते एक दिन गुमराह तो हुआ जो घर से निकल ही नहीं पाया. चेंडूला बिगडी घेण्याचा प्रयत्न, निश्चित चेंडूची लाईन मात्र रीड करता आली. याचं कारण देखील ओमकार आपण पाहिलं होतं. फटका मारण्याचे सर्वात महत्त्वाचं तुमचं फुटवर्क, तुमचं टायमिंग असतं, तुमची नजर असते. मात्र कुठल्या गोष्टी या ठिकाणी आपण कंपेअर पाहिल्या नव्हता. निश्चितच चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क साधता आला नव्हता. कुठेतरी अंदाधुंदी खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहिला होता. फलंदाज फार चांगली बॉलिंग होत असताना सुरेश पारधी अगदी नावाला साजेशी आणि रुबाबाला देखील. पुन्हा एकदा थोडासा क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये पुन्हा एकदा संपर्क साधता आले नव्हतं. मुनाफ गेला. या अगोदर आपण पाहिलं होतं असं अन्सारी देखील याच पद्धतीने 2 चेंडू डॉट झाला होता. अगेन्स्ट आपण नंतर पाहिला मुनाफ हा देखील अंतिम शेवटचे 2 चेंडू डॉट होतोय. एकंदरीत अतिशय अप्रतिम उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण तिसऱ्या षटकारामधून पाहतोय. गोलंदाज सुरेश पारधी, नावाला साजेशी गोलंदाजी. एकच फक्त बॉल आहे ना, त्याच्यावरती स्कोरिंग शॉट आणि ती बाउंड्री आहे चौकार फाईन लेगला, जो त्याचा खराब बॉल होता अर्ध्या विकेटवरचा हाफ ट्रॅकर आणि तिथे चौकार असरार अन्सारीच्या बॅटमधनं जरूर आला. त्यानंतर काय कमबॅक केलं, असरार अन्सारीची विकेट आणि नंतर बुंबू मुनाफला 2 चेंडू त्याने एकाच जागेवरती बांधून ठेवलंय. हे सुरेश पारधीचं षटक होतं जे तुम्हाला अगदी कधी आलं आणि कधी गेलं हे समजलंच नाही. 3 षटकांचा खेळ कंप्लीट होता. धाव्यांची फार नितांत गरज आहे बॅटिंग करणारा हमजा स्पोर्ट्सला. शॉटानं पोल काढण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये व्यवस्थित संपर्क साधता आल्यानंतर लाईन थोडीशी आपण चुकीने पंच बाईचा इशारा करतात. 1 धावेचा निर्मळ धावसंख्या, एक पुढे सध्या धावसंख्या होती 20, षटक क्रमांक 4. निश्चितच आता मात्र सामन्यामध्ये जर मोठा स्कोर उभारायचा असेल तर मोठ्या पटक्यांची देखील आवश्यकता आहे. आणि समोरच्या टीमकडे जर आपण पाहिलं तर बॅटिंग लाईन देखील फार मोठी आहे. यष्टाच्या मागे आपण पाहू शकता शिखर दवी सारखा एक मोठा सितारा देखील तुम्हाला दिसतोय. रन्स येणं गरजेचं आहे. अख्तर या ठिकाणी मात्र निश्चित थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू ऑन साईडचा धमाका देखील पाहतो. बघू क्लिअर करतो की काय. उंची जास्त लांबी कमी आपण निश्चित फटक्यामध्ये पाहिली. क्लिअर होऊ शकला. मिडविकेट सीमारेषा अप्रतिम उत्कृष्ट जेल आउट फील्ड मधून आपण पाहतोय. फलंदाज या ठिकाणी मात्र फेल होतोय. मुनाफ साहिल शेख का लाज जवाब जेल आउटफील्ड मधून, ज्याला फार महत्वाचं स्थान असतं. मित्र पाहणारा विजयासाठी तुमचं क्षेत्ररक्षण देखील तितकंच फार महत्वाचं असतं. ह्या कॅच जिंका मॅच असं समीकरण नेहमीच आपण क्रिकेटमधून ऐकत असतो. लेलो कॅच जितो मॅच, कॅच विन द मॅच, हे समीकरण नेहमीच असतं. नेक्स्ट न्यू बॅट्समन अखिल. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज अख्तर. लेफ्ट हँड राऊंड सांभाळा. अप्रतिम उत्कृष्ट चेंडू फेक अराउंड द लेग ट्रिपल फलंदाज बाद होतोय. लाईन मिस होताना आपण पाहिलं होतं फलंदाजाला अप्रतिम वेगवान चेंडू होता. एक्सप्रेस डिलिव्हरीचा चेंडू होता. बट यार्कर पद्धती चेंडू आपण पाहिला. तलवार भिवंडी प्रीमियर लीग जी झाली फक्त 2च नावं अशी होती गोलंदाजीमध्ये की त्यांना इकॉनॉमिकल षटकं आपण टाकताना पाहिले. एक होतं हर्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी आणि दुसरं नाव होतं अख्तर शेखचं. तो सध्या इकॉनॉमिकल बॉलिंग करतोय. पूर्ण आपण जर ऑल ओव्हर पाहिलं तर भारतभरातनं खेळाडू आला ॲज अ आयकॉन. मग त्या आयकॉनच्या अगेन्स्ट देखील आपण एकेका ओव्हरमध्ये 3-3, 4-4 षटकार पाहिले. मात्र 2च नावं फक्त आपण जी पाहिली भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये अल्ताफ अली यांच्या शोमध्ये, त्यापैकी एक नाव होतं अख्तर शेख, ज्यानं त्या मैदानावरती गोलंदाजीनं प्रतिस्पर्धी संघांना दैनात दान केलं होतं. आता मात्र लाईन चुकीची आहे.
आउट ऑफ लेग स्टंप आपण चेंडू पाहिला, थोडीशी लाईन चुकीची, पंच वाईटचा इशारा करतात. एक धावेचा निर्बळ, एक धावेने संघात धावसंख्या एकने पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 21-21. लॉस ऑफ 4 विकेट इन फोर्थ प्रोग्रेस. चौथ्या षटकाला प्रारंभ अगेन्स्ट अख्तर. या ठिकाणी मात्र चेंडूला बिग हिट, मोठा फटका, आउट ऑफ पार्क. चेंडू जातोय सीमारच्या बाहेर. षटकार. हमजा स्पोर्ट्सला ना गरज होती या फटक्याची आणि तो षटकार आलाय आणि हा षटकार ठोकलाय फलंदाज कासिम बाबून. कासिम बाबूच्या बॅट मधून आला हा षटकार. कासिम बाबू गेम चेंजर आहे भावे सर. जेव्हा जेव्हा सिटी क्रिकेट असेल, जेव्हा जेव्हा त्याला संधी मिळते त्यावेळी तो स्वतःला नेहमी सिद्ध करत आलाय. आणि कासिम बाबूसाठी फक्त एवढंच म्हणेल, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अरे इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है. आणि हा खेळाडू इथनं या मॅचला कलाटणी देण्याची, करवट बदलण्याची ताकद हमजा स्पोर्ट्स टीम साठी ठेवतो. त्यामुळे अख्तर शेखला देखील आता वापसी करावी लागेल, कारण कासिम बाबू हा धावफलक कधीही 50च्या पुढे इथनं घेऊन जाऊ शकतोय, ते सामर्थ्य त्याच्यामध्ये आहे. कारण षटकारानं टीम जाऊन पोहोचली आहे 27. ओव्हर नंबर 4 सुरू आहे. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. येणारी उर्वरित 2 षटकं आणि 50+ टार्गेट या मॅच मध्ये सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट फार चांगलं सेट होईल. निश्चितच 50+ एक सेफ टार्गेट असेल. अतिशय अप्रतिम उत्कृष्ट फटका आपण बघला कासिम बाबू याच्या बॅट मधून. काय लाजवाब फटका आपण पाहिला. टायमिंग जबरदस्त, ताकद जबरदस्त होती. चेंडूची लाईन जबरदस्त लवकर रीड केली होती. ऑनसेटचा धमाका देखील त्याच्या बॅट मधून पाहिला. व्हाईट ऑफ लॉंग ऑन सीमेच्या बाहेर जाणारा अतिशय नेत्रदीपक षटकार येतोय आणि या षटकार संघात धावसंख्या 6 आणि पुढे सकते धावसंख्या होती ती 27. चला प्लीज थोडंसं वेळ कमी घ्या. वेळेच्या संदर्भात सर्व संघाने एक विशेष सूचना नसून विनंती आहे की प्लीज आपण थोडंसं वेळ कमी घ्या. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज अख्तर, ज्याच्या बॅट मधून आपण पाहिला हा षटकार. तोच फलंदाज स्ट्राईक रोटेट करेल. एक संघातील सर्वात महत्वाचं ट्रम्प कार्ड आहे अख्तर. लेफ्ट हँड राऊंडचा मारा अख्तर याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र थोडासा मिस टाइम फटका आहे. चेंडू आम्ही क्षेत्ररक्षक जज करू शकला नाहीये. निश्चित आपण झेला पाहिला होता. स्वतः आपल्या फॉलोमध्ये झेला कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न देखील त्या ठिकाणी गोलंदाजाच्या माध्यमातून झाला होता, मात्र स्वतःला कुठेतरी व्यवस्थित स्थिर करू शकला नव्हता, जज करू शकला नव्हती. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षामध्ये व्यवस्थित संपर्क साधता आले नव्हतं आणि ह्याच दरम्यान मात्र झेल सुटतोय, जीवदान मिळतंय आणि एक धाव देखील मिळते. एक धावेने संघ धावसंख्या होती ती 28. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा या ठिकाणी पुन्हा एकदा मोठा फटका, मात्र फटका फसतोय की काय. पुन्हा एकदा वारंवार आपण मैदानामधून थोड्याशा चुका पाहतोय ओंकार. आणि अतिश घोडविंदे त्याच्याकडनं ही चुकीची अपेक्षा मुळीच नाहीये. अगदी सोपा साधा झेल होता. कॅच त्यानं ड्रॉप केली आहे. 2 रन देखील बनलेत आणि 2 धावेच्या मदतीनं संघ पुढे सरकतोय. टीमची टोटल 4 षटकांचा खेळ कंप्लीट झाल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतीये 8.00. नक्कीच या सरासरीने सुरुवातीच्या षटकामध्ये रन्स आल्या, मात्र नंतर जर आपण पाहिलं तर धावा कम्प्लिटली थांबले, कारण एक चांगलं षटक सुरेश पारधीच आलं आणि आता मात्र धावफलक जाऊन पोहोचलं 30 या आकड्यावरती. 4 षटकं झाली आहेत, रन झाले 30. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. इथनं 20 ते 25 धावा कशा येतील तो प्रयत्न कासिम बाबू आणि त्याच्या सोबतीनं बॅटिंग करत असताना फलंदाज अखिलला करावा लागेल. 12 मॅन मैदानामधून पाणी घेऊन जायचंय. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. आपण ऑब्झर्व करता एक बिग स्पर्धा, मोठी स्पर्धा, स्वर्गीय भलवान सेठ प्रतिष्ठान चषक 2021 सध्या भिवंडीत मधून एकच चर्चा ज्या स्पर्धेची आपण पाहतोय अशी स्पर्धा आपण ऑब्झर्व करता. 2 बिग संघामधून देखील आपण सामना या मैदानामधून पाहतोय. महिंद्रा स्पोर्ट्स 11 2 नामांकित संघामधून हा रंगतोय सामना. षटक क्रमांक 4 सामना 4थ्या षटकाची समाप्तीने धावसंख्या 30. 5व्या षटकाला प्रारंभ वैयक्तिक 2रं सांघिक 5वं आणि गोलंदाज सुरेश. मागच्या गोलंदाजीमध्ये काय अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट गोलंदाजी साधली होती सुरेश पारधी. लेफ्ट हँडचा मारा, फुल लेनचा चेंडू ऑन साइडला केला चेंडू ऑफला जातोय. शॉर्ट पॉइंटला जाणारा चेंडू इनफिल्ड मधून मात्र जो पण कलेक्ट केला जातोय तो पर्यंत मिळते फक्त आणि फक्त एक धाव. एक धावणी संघात धावसंख्या 31-31.
लॉस ऑफ 4 विकेट अँड 5 और प्रोग्रेस. 5व्या षटकाला प्रारंभ आहे. संघाची धावसंख्या 31, 4 बाद 31. थोड्याशा अडचणीमध्ये टीम जरूर आहे, मात्र अडचणींमध्ये घाबरून चालणार नाही आहे. कारण दूध फुटल्यानंतर घाबरतात तेच लोक ज्यांना पनीर बनवणं माहिती नसतं. तर मग या मॅचमध्ये ती वापसी होणं फार गरजेचं आहे. नेक्स्ट मॅच टॉससाठी हा फायनल अँड ऑफिशियल कॉल आहे. जयदुर्गा बी अँड धनेश 11 कुकसे. इनिंग ब्रेकमध्ये ज्या टीमचा कॅप्टन नसेल तुम्हाला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटमध्ये संपर्क साधता आले नव्हता. निश्चित हलकासा अपील आपण पाहिला, मात्र पंच संमत नाहीये. लेग बाईकचा इशारा आहे. एक धावेचा निर्बळा. धावसंख्या एक पुढे सकते 32-32. षटक क्रमांक 5 आपण पाहतोय. वैयक्तिक दुसरा आणि संघाच्या वतीनं 5व्या षटकात गोलंदाज संघातील सर्वात महत्वाचा ट्रम्प कार्ड आहे. उत्कृष्ट गोलंदाज आहे सुरेश पारधी. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. लेफ्ट नोटचा मारा करतोय. लॉंग रन अप. या ठिकाणी मात्र चेंडूला विकेट घेण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडूला बॅटमध्ये हलकाचा स्पर्श. कॉट बिहाइंड स्वरूपाने फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद होतोय. प्रयत्न निश्चित आपण पाहिला होता. एक मोठा फटका मारण्याचा माणूस देखील त्या फलंदाज आपण पाहिजे. चेंडूची लाईन व्यवस्थित हिट करता आणि चेंडू व्यवस्थित सेट झाला होता. आउटसाइड एज घेऊन चेंडू एस्टीच्या मागे जातो. एस्टी दक्ष आपण पाहिला. अप्रतिम उत्कृष्ट झेल या ठिकाणी कलेक्ट केला जातोय. आणि महत्वाचा फलंदाज कासिम बाद होतोय. नेक्स्ट न्यू बॅट्समन आमिर. नेक्स्ट न्यू बॅट्समन आमिर येतोय. निश्चितच ओमकार मी म्हणेन जर सामन्यामध्ये मोठी धावसंख्या उभारायची असेल तर एक मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे. मात्र काल लाजवाब गोलंदाजी आपण पाहिली, खास करून सुरेश पारधीच्या माध्यमातून. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा एक्सप्रेस डिलिव्हरीचा चेंडू होता. वेगवान चेंडू होता. व्यवस्थित हाताळता आला नव्हता. पंच पुन्हा एकदा लीग बाईचा इशारा करता. एक धावेचा निर्वळा. धावसंख्या 1 पुढे सरकते. 33 रन 33. लॉस ऑफ 5 विकेट. 5 फलंदाज आपण पाहतोय. तंबूच्या आश्रयाला संघाची धावसंख्या 33-3. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज सुरेश पारधी. संघातील सर्वात महत्वाचा स्ट्रॉंग गोलंदाज आहे. लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतो. लेफ्ट मोडचा मारा. स्ट्राईक रोटेट करतो. बॅट्समन अकेल. चेंडूला शॉर्ट अँड पोल अँड सक्सेसफुल. व्हेरी नाईस टोक. अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट फटका आपण पाहिला. चेंडूची लाईन जबरदस्त लवकर हिट झाली होती. ऑन साईडचा धमाका त्याच्या बॅट मधून आपण पाहिला. थोडीशी हाफ टॅकर पद्धतीचा चेंडू. ऑन साईडला अतिशय चांगला फटका देखील त्याच्या बॅट मधून आपण पाहिला. गॅप मधून चेंडू स्क्वेअर ऑफ विकेट. सीमाच्या बाहेर जाणारा एक चौकार येतो. चौकार संख्या धावसंख्या 4 ने पुढे सकते 30-37. या ठिकाणी मात्र थोडासा डिफेन्सिव्ह खेळणं फार महत्वाचं आपण पाहिलं. अतिशय चांगला चेंडू इतकी स्वरूपात फक्त चेंडूला डिफेन्सिव्ह खेळलं जातं. मिळते एक धाव. एकदम संघात धावसंख्या होती ती 38-38. षटक क्रमांक 5 संपतंय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 5 बाद 38. शेवटचं अंतिम अखेरचं षटक प्रगतीपथावर आहे. आणि बघूया येणारं शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हर ज्याला आपण म्हणतोय, किती धावा जमा होतात. तत्पूर्वी 2 संघांना आम्ही इन्व्हाइट करतो. चला आपण लगेच टॉस बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे आणि त्याचबरोबर आपलं लिगली रिपोर्ट देखील आपण करायचं आहे. धनेश 11 विपक्ष जयदुर्गा बी. धनेश 11 या संघाचा संगणक या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. वेलकम. त्याचबरोबर चला आम्ही विनंती करतोय जयदुर्गा बी संघाचा संगणक आपण देखील आपलं रिपोर्टिंग करायचं आहे. यानंतर मित्र आपण एक बिग मॅच पाहणार आहे. कडा संघर्ष, कडा मुकाबला, काटोकी टक्कर. यानंतर अतिशय मोठी बिग मॅच आपण पाहणार आहोत. षटक क्रमांक शेवटचं अंतिम अखेरचं षटक. 5 षटकांच्या समाप्तीने धावसंख्या होती ती 38. विशाल वैयक्तिक पहिला. संघाच्या वतीने शेवटचं अंतिम षटक हाताळतोय. स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी बॅट्समन अखिल.
अखिल याच्याकडे देखील एक चांगली ॲबिलिटी, चांगली क्षमता, उत्तम फलंदाज आहे. याच्या बॅटमधून देखील आपण एक चांगला चौकार पाहिला. पहिल्यांदा थोडासा शेपावल होतोय. आउट ऑफ इनसाइड खेळण्याचा प्रयत्न, वन बॉन्स एका टप्प्याने मात्र आउटफील्ड मधून चेंडूला कलेक्ट केले जातं. मिळते फक्त आणि फक्त एक धाव. एक धावीने संघाची धावसंख्या होती ती 39. आउट ऑफ इनसाइड स्ट्रोक आपण पाहिला होता. चेंडू शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आला होता. इनफिल्ड मध्ये आपण पप्प्या खारी केला पाहिलं. संघाचा संगणक अतिशय चांगले क्षेत्ररक्षण देखील त्याच्या माध्यमातून झालं होतं. मिळते फक्त आणि फक्त एक धाव. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज विशाल. लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतोय. रॅटम ओरचा मारा. या ठिकाणी मात्र थोडासा ऑन द ऑफ खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूची लाईन रीड करू शकणार फलंदाज. एक्सप्रेस डिलिव्हरीचा चेंडू होता. बॅट चेंडू येण्याअगोदर आपण पाहिली होती कुठेतरी रिलीज झाली होती. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क झाला नव्हता. एक निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या स्थिर आहे. षटक क्रमांक शेवटचं अंतिम अखेरचं षटक प्रगतीपथावर. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज विशाल. पुलिंचा चेंडू ऑनसाइडचा अतिशय चांगला फटका. वन बॉन्स एका टप्प्याने मात्र चेंडू जातोय. वाडिश लॉंग ऑफ सीमाच्या बाहेर चौकार. दोन क्षेत्ररक्षण बीट करून चेंडू सीमाच्या बाहेर जाणारा अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट हा चौकार. ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट जे पारितोषिक बायसिकल ते आम्हाला पुरस्कृत झालाय, जे आज आपल्यामध्ये नाही आहेत, स्वर्गीय शंकर माही, त्यांच्या स्मरणार्थ आदरणीय प्रीतमदादा शंकर माही यांचे ते शुभागमन झालंय. तर या मंचावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. या ठिकाणी मात्र एक मोठा फटका मारण्याचा माणूस निश्चित आपण पाहिला होता. चेंडू आणि बॅटमध्ये व्यवस्थित संपर्क साधता आल्यानंतर चेंडू शॉर्ट पॉइंटला जातो. एक धाव घेण्याची संधी. एक धावणे संघात धावसंख्या एकने पुढे सरकते. 44 डबल 4. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज विशाल. लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतो. राईट मोडचा मारा स्ट्राईक रोटी करतोय अखिल. या ठिकाणी मात्र अतिशय खराब चेंडू. पंच नो बॉलचा देखील इशारा करतात. चेंडू हळूहळू मार्गस्थ होतोय. सीमारच्या बाहेर जाणारा चौकार येतो. 1+4. निश्चितच 5 धावा या ठिकाणी गृहीत धरल्या जातील. अतिशय खराब फेक झाली होती. बिमर फेक झाली होती. बिमर फेक जी असते कुठेतरी फलंदाजाला एक जखमी करण्याच्या उद्देशाने टाकलेली चेंडूची फेक असते. पनिश म्हणून त्या चेंडूला आपण बिमर नो बॉलचा इशारा येतो पंचांकडनं. 1+4 अशा 5 धावा गृहीत धरल्या जातील. या 5 धाव्याने सांगा धावसंख्या 5 ने पुढे सकते ती 49. 49. खराब चेंडू उत्तम प्रहार. जसं प्रश्न तसं उत्तर. अजब की गेंद गजब का शॉट. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज विशाल. लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतो. राईट मोडचा मारा. हा चेंडू देखील असेल फ्री हिट. पुन्हा एकदा फुल लेंथचा चेंडू ऑन साइडचा फटका. बघूया फसतो की काय. वेल जॅट कॅच. मात्र चेंडू फ्री आहे. मात्र या ठिकाणी आपण वाचू शकत नाहीये. एक धावेने संघ धावसंख्या बॅट्समन हसीब. हसीब निश्चितच बिग हिटर आहे. मोठा फलंदाज आहे. किती पुल्यांचा चेंडू साईडचा आपण फटका. त्या बॅट फक्त चेंडूला ड्राईव्ह आपण पाहिला होता. चेंडू शॉर्ट कव्हर मध्ये इनफिल्ड मध्ये देखील चांगले क्षेत्ररक्षण मिळते. फक्त आणि फक्त एक धाव. एक धावने संघात धावसंख्या होते ती 51 आणि विजयाचं लक्ष असेल ते 52 धावांचं. चला आपण पुढील 2 संघामधून नाणेफेक करतोय. सिद्दीक सर त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आइए दोस्तों, जिस टीम का इंतजार था वो टीम अब BC4 में पहुंच चुकी है. धनेश कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटिल के कैप्टन प्रिंस ऑफ भिवंडी. ऑल द बेस्ट विवेक एंड ऑल द बेस्ट सूरज भोयर. मैं मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर प्रीतम
माली साहब से कहूंगा कि आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। वेलकम प्रीतम माली साहब, आइए। 6 ओवर का मुकाबला है, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले है और नॉन पावर प्ले में 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। धन्यवाद प्रीतम माली साहब, आपसे रिक्वेस्ट है मंच की शोभा बढ़ाना है। सूरज भोयर, BC4 सिटी क्रिकेट ने अब गियर बदल दिया है। आप लेट बलवंत से ट्रॉफी में आए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्राउंड भी अच्छा है, खेलने के लिए मजा आएगा। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग। कारण बता सकते हैं? कारण तो नहीं कि चेस करेंगे हम लोग। ये बताइए टीम में कोई चेंजेस हैं? नहीं, सेम टीम है। तो ये बताइए कि भावेश पवार एंड कंपनी, स्पेशली कैप्टन विवेक शेलार, इनके बल्लेबाजों को रोकने के लिए इनिशियल मैंडेटरी पावर प्ले में कौन से गेंदबाज हैं जो अच्छी गेंदबाजी करेंगे? हरी जोशी है और राज है। तो ये उम्मीद करे कि धनेश का अच्छा स्वागत करने जा रहे हैं। वो बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। विवेक शेलार, प्रिंस ऑफ भिवंडी, मेरे साथ हैं। विवेक, पहले बताइए इतने अंतराल के बाद कितना एक्साइटेड थे आप ये मैच खेलने के लिए? बहुत एक्साइटेड है और अभी भी एक्साइटेड है। पहला मैच कब चालू होगा? टॉस जीतते क्या करते? फील्डिंग करते, लेकिन अभी बैटिंग क्या है, वो सबसे बैटिंग करेंगे। ये बताइए टीम पूरी ताकत के साथ आई? जी हाँ। तो उम्मीद करें कि दर्शकों को मैं कह सकता हूं कि धनेश के खेल देखने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ जरूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज जयदुर्गा बी won the toss, selected ball first. Back to the commentary box, Babu Shah joining me. बाबू शाह, इसमें कोई दो राय नहीं कि महिंद्रा के कैप्टन आपको कमेटी से संपर्क करना है। देखिए, जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे मैच की शुरुआत नहीं होंगी। और वाकई में महिंद्रा के कैप्टन पपिया खारिक ने गेंदबाजी की जो तब्दीली की वो लाजवाब की। यही कारण है कि जो लक्ष्य है वह है 52 रनों का। बाबू शाह जुड़ चुके हैं। आजकल कमेंट्री बहुत जबरदस्त सभी जगह होते जा रही है। ओमकार शेट्टे तो पहले से ही जाने जाते हैं शेर शायरी के लिए। बाबू शाह भी एक ऐसे कमेंटेटर है, बीच बीच में अच्छे शेर और शायरी सुनाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि गजल उर्दू की जो चीज है वो बहुत ही मोतबर है और फिल्मों में भी, भारतीय फिल्मों में भी उर्दू का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है गानों में। बिल्कुल सिद्दीक सर, कहते ना हर कामयाबी के पीछे बड़ों का दुआ रहता है। जैसे कहते हैं ना, माँ की दुआ लेकर जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ महसूस ये होता है कि जन्नत में होता हूँ। जितने भी आज देखिए खिलाड़ी लीजिए, हर इंसान देखिए अगर कामयाबी के मुकाम तक पहुंचे तो। चलिए मुकाबला थोड़ा सा रुकाइए। अंपायर शेखर दलवी को इस वक्त हार्दिक शुभकामनाएं कबीर 11 खानीवाली की तरफ से। देखिए लंबा बैटिंग लाइनअप है। साहिल शेख, वन ऑफ द ग्रेट इनफॉर्म प्लेयर इन दिस सीजन, डायमंड ऑफ PTC, बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है महिंद्रा के पास। और इस तरह के स्कोर को डिफेंड करने के लिए आपको बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करना होगी। कासिम बाबू को मोर्चे पे लगाया गया है। तो चलिए गेंदबाज देखिए यहाँ से तैयार, जहाँ पर आपको देखिए 6 ओवर का मैच है और टारगेट की बात करेंगे 52 रन। थोड़ी सी यहाँ पर सिद्दीक भावेश सर बात करेंगे ना, ये टारगेट इतना बड़ा भी नहीं देखा जाएगा लेकिन इतना बुरा भी नहीं कहा जाएगा। चलिए भिवंडी एक्सप्रेस देखिए विवेक सेलर है इनकी गेंदबाजी देखने के लिए। 2 रन से शुरुआत करते हुए शेखर दलवी, बढ़िया शॉट था, बिल्कुल
आंखों के नीचे खेला था। साहिल पाटिल ने कारेवली से इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है साहिल पाटिल। तो चलिए यहाँ पर बढ़िया देखिए शुभकामना आता हुआ टीम देखिए जब सिटी क्रिकेट्स होता है कई सारे खिलाड़ी देखिए हर इलाके से आते हैं, हर गली से आते हैं और एक खिलाड़ी आज दिल्ली से लेकर दुबई तक पहुंच चुके हैं। गेंदबाज प्रशिक बार तैयार और बढ़िया गेंद यहाँ पर देखिए लेट कट खेला लेकिन इस पॉइंट के फील्डर को वेट किया और बेहतरीन चौका आता हुआ देखिए शुरुआत बहुत बढ़िया होता हुआ। सिद्दीक सर बात करेंगे देखिए शुरुआत बहुत बढ़िया हो चुका है। हमेशा हम कहते हैं लो स्कोर को छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। बिल्कुल, देखिए बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है। तकनीकी तौर पे शेखर दलवी वन ऑफ द ग्रेट ओपनर सिंस फ्रॉम 20 to 25 इयर्स। या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आपल्याला बाबेसर बॉल पुरस्कृत केलेत आदरणीय बिंदाजादा म्हस्के ते व्यासपीठावरती उपस्थित झालेत, त्यांचं देखील करूयात आपण मनपूर्वक वेलकम। Beautiful stroke played through the covers, delightful shot, classical master stroke played by master batsman शेखर दलवी। हाँ बिल्कुल सर, बात करेंगे तो यहाँ पर मास्टर माइंड काफी खिलाड़ी हम देखते हैं, जैसे कहते हैं ना ये दुनिया गोल है और कुछ खिलाड़ियों का डबल रोल है। कुछ दिमाग से खेलते हैं, कुछ ताकत से, कुछ अपने टेक्निक से। यहाँ पर देखिए समझ बुझ का क्रिकेट से सिद्दीक सर इसे कहते हैं हमें बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है। वाह बाबू शाह वाह, कमेंट्री की दुनिया में बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग। दुनिया गोल है और कुछ खिलाड़ियों का डबल रोल है, लेकिन डबल रोल वाले खिलाड़ी अब बहुत आना भी बाकी है। अगले मैच में प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट हरफन मौला खिलाड़ी ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार को देखना ना भूलिए। वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक को देखना ना भूलिए। बिल्कुल सिद्दीक सर देखिए ग्रामीण में टीम भी देखिए बात करेंगे ना घोरसाई टीम देखिए मैं रायगढ़ में कई मरतबा बोल चुका हूँ इस साल कि इस साल की तीसरा लहर कहा जाए तो घोरसाई टीम है। जिस तरह से उनका क्रिकेट कोई भी टीम है उनके सामने घुटना टेक रहे हैं। ग्रामीण में बात करेंगे तेजस जी भी जानते हैं बढ़िया अच्छा देखिए भावेश लीजिए, पवन लीजिए, सूरज लीजिए, जब ग्रामीण में आते हैं ना टूट पड़ते हैं। और ये चलिए बाहरी किनारा लिया था और एफर्ट बड़ा कमाल का था सिद्दीक सर, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। मेहनत देखिए बढ़िया, वन ऑफ द डिफिकल्ट टफ एंड हाफ चांस, लेकिन जिस तरह अकील ने छलांग लगाई थी अगर ये कैच होता तो बेहतरीन कैच रहता। लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं। पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं संजय मात्रे और रुपेश मात्रे फैम टीम महिंद्रा स्पोर्ट्स का। बढ़िया बढ़िया कोशिश यहाँ पर किए। देखिए यहाँ पर एफर्ट कमाल की दिखाई। यहाँ पर अगर एक कैच लिया जाता तो कैच ऑफ डे नहीं हम कह सकते हैं, कैच ऑफ सीजन इस साल की कह सकते हैं। बढ़िया कैच सबसे। और विकेट कीपर के लिए देखिए इतना आसान नहीं रहता है, खासकर गेंद जितना गति लाइन बदल के निकलता है जब बल्ले का बाहरी हिस्सा लेता है। और बढ़िया गेंद, उससे भी बढ़िया शॉट सिलेक्शन देखिए। यहाँ पर फील्डर हैं लेकिन बन गए दर्शक और गेंद गई दर्शकों की खेमा में एड्रेस लेने के लिए 4 रन। बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड खेला था सीधे ब्लेड से। शेखर दलवी का अनुभव उनकी बल्लेबाजी के पीछे आता हुआ। क्या शॉट खेला था, बिल्कुल विद द स्ट्रेट बैट, सेफ स्ट्रोक, तीर की मानिंद, 4 रन। बढ़िया देखिए टोटल जाकर पहुंच गए यहाँ पर 12 रन। जैसे कहते हैं ना वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती है, तो उसी तरह के क्रिकेट में देखिए एकाक चौके छक्के के साथ मैच का जो हालत टोटल देखिए यहाँ से आगे बढ़ता हुआ 12 रन। लेकिन देखते हैं ये मैच लग रहा है अभी तक ऐसे बचाना थोड़ा सा सिद्दीक सर मुश्किल बन जाएगा। 52 रनों की टारगेट देखिए जहां पर आपको अगर शुरुआत में ऐसा रन निकले था। और एक देखिए यहाँ पर से गाड़ी चलता हुआ पम 6 रन। Class batting from Shekhar Dalvi with the straight bat, juicy half volley, loft as ball, calculated 6, just cross the long of boundary. What a reply! This is the flying reply from Mahindra Sport. End of the first over, they are 18 without loss. Shekhar on fire now, looking in good form. तो चलिए यहाँ पर सिद्दीक सर कहते हैं पंखे काफी नहीं, आसमान के लिए हौसले के चाहिए निश्चित रूप से ऊंचे उड़ान के लिए। और बढ़िया देखिए यहाँ पर आखिरी गेंद के ऊपर बल्ले का फैस खोला, हल्की से बैकफुट पर गए और उसके बाद सफल बनाकर इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेला और टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 18 रन। और जहां पर 52 रनों की टारगेट बहुत मुश्किल बन जाएगा। अभी आने वाले देखिए 30 गेंद बचाए।
देखिए नसीब बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मैच बदलते भी देर नहीं लगती, इसलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। भावेश मात्रे है 12वें खिलाड़ी महिंद्रा के, बाली ट्रॉफी 2018 का उनका वो हैट्रिक आज भी मुझे याद है। तो चलिए अभी भी देखिए बात करेंगे, 30 गेंद बचा है जहां पर जीत की बात करेंगे, 34 रनों की जरूरत है। रनों और गेंदों के विषय में बात करेंगे तो नजदीक यहाँ पर मामला हो चुका है, लेकिन एकाक अच्छा ओवर, एकाक हैट्रिक विकेट से, लेकिन ये सब करना इतना हमें कहना आसान जैसा रहता है, करना इतना आसान नहीं रहता है। फील्ड थोड़ा सा देखिए बदलाव किया जा रहा है, दो फील्डर देखिए बाउंड्री लाइन पर हम देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लॉन्ग और मिड विकेट रखा गया है। नजदीक फील्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर चलिए सिद्दीक सर बात करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए यहाँ पर तीनों फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर लिया गया है। बढ़िया देखिए आज के दिन के ऊपर बात करेंगे, एक 28 साल का तजुर्बा और 863वां मैच देखिए कमेंट्री करते हुए सिद्दीक भावेश्वर और ओमकार जी सेट्टी देखिए एक चॉकलेट बॉय उनका नाम दिया गया, जिक्र करेंगे यहाँ पर। बढ़िया देखिए यहाँ पर गेंद को रोके, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज है, एक रन बड़े आसानी के साथ। 28 साल की देखिए एक्सपीरियंस सिद्दीक भावेश्वर का, उसके साथ 863वां देखिए मैच है। सलूट है सर निश्चित रूप से आपको। अभी भी देखिए जैसे कहते ना, वाह तेरी आवाज में क्या दर्द है। और ओमकार जी सेट्टी देखिए आज थाने रायगढ़ से, मैं कहूंगा महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में देखिए कम उम्र में बहुत बढ़िया ओमकार जी सेट्टी, आपका भी निश्चित रूप से स्वागत है। और उनके साथ साथ मोहन जी भूर सर देखिए, उनका भी तहे दिल से तारीफ करना चाहूंगा। सिद्दीक सर कहते हैं ना, कोई भी खिलाड़ी, कमेंटेटर, कोई भी इंसान को छोटा मत सोचिए। एक छोटा सा मास्क जब करोड़ों का व्यापार कर सकता है, तो सोचिए आज भी लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए। तो उसी तरह से टेनिस क्रिकेट में देखिए कई खिलाड़ी ऐसे उभर कर आ रहे हैं। और ये चलिए लेट कट खेला यहाँ पर, पॉइंट के फील्डर से हल्की से चौक, गली के फील्डर से गेंद को रोका, लेकिन टेनिस गेंद देखिए वक्त लेकर जाता है, टप्पा लेकर जाता है, इसलिए लेट कट इतना तेज चौका नहीं निकलता। अगर गति हो तो फिर गेंदबाज के पास फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना, इलाका तेरा धमाका मेरा, ताकत तेरी टाइमिंग मेरी। 2 रन आता हुआ, ये भी अच्छी सोच है। कहते हैं ना, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, एक वड़ा पाव का धंधा शुरू कर दो। वक्त बदले ना बदले, लेकिन वक्त भी बदलता है और उसके साथ किस्मत भी बदलता है। तो हर गेंद के पर चौके छक्के लगाने से बेहतर कभी कभी देखिए सिंगल डबल, इसका भी सहारा लेना बहुत जरूरी है। देखिए 34,357 रन सचिन रमेश तेंदुलकर, ऐसा नहीं कि चौके छक्के से बनाए हैं, कई सारे उसमें सिंगल डबल भी जोड़े। टोटल की बात करेंगे, टोटल यहां से देखिए 21 रन। और बढ़िया गेंद यहाँ पर, लेकिन ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, यानी बिन पायल से बचे घुंघरू, बगैर मेहनत से 1 रन आता हुआ। लेकिन दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद की कंधों में जिम्मेदारी। गेंदबाजी से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो, लगातार खराब गेंद, खुद के बल्ले से मेहनत करना होगा। ये चलिए उड़ाया इस बार, AK-47 6 रन। सिद्दीक सर कहते हैं ना, ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली बहुत पावरफुल होती है, और शेखर दलवी की ये थी गोली। गेंदबाज देखिए छक्के खाने के बाद ओह बढ़िया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर देखिए यहाँ पर कट किए, और कवर के फील्डर देखिए जब तक गेंद को लपकते तब तक देखिए बल्लेबाज के पास मौका था सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का, एक कप चाय लेने के साथ। सिद्दीक सर आजकल चाय का कप का साइज भी बहुत छोटा हो चुका है, ऐसा लग रहा है चाय नहीं पिला रहे हैं, पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। तो उसी तरह से देखिए बल्लेबाज के पास भी उतना मौका था, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ी सी चाय सुस्ती भगाए। बिल्कुल यहाँ पर देखिए बल्लेबाज के पास भी उतना समय है। हाँ बढ़िया, देखिए यहाँ पर लेट कट्स, लेकिन थोड़ा ऊपर से खेला गया, और किस्मत भी कहते हैं ना कभी कभी बहादुरों के साथ। और सिद्दीक सर देखिए वक्त दिन जब आपका साथ ना हो तो फिर हर गेंद कहीं से भी निकल सकता है। जैसे कहते हैं ना, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। जब आपका समय वक्त साथ ना दे, देखिए यहाँ पर थोड़ा हाफ मौका था कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी किस्मत का साथ नहीं मिला, और चौके के साथ टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 34 रन। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग कमेंट्री सुना रहे बाबू शाह। जितने बाबू मोशाय राजेश खन्ना हिट नहीं हुए थे, उतने हिट हो रहे हैं बाबू शाह। सिद्दीक सर आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बिल्कुल से। ओमकार जी सेट्टी वो मालूम है उन्हें
बिल्कुल से, क्योंकि उसी इलाका से मैं भी निश्चित रूप से थोड़ा सा देवी चपड़ा MRDC तलोजा पनवेल, लेकिन आप लोगों से देखते देखते सीखते सीखते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन बढ़िया गेंद देखिए आखिरी समय में, लेकिन तब तक देखिए थोड़ा सा काम कहेंगे यहाँ पर मुश्किल बन चुका है। टोटल की बात करेंगे, देखिए टोटल यहाँ पर 34 रन, और जीत और हार के बीच में बात करेंगे ना 18 रनों की जरूरत है। जहां गेंद की बात करेंगे तो देखिए एक तरफा मुकाबला होता हुआ, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो एक तरफा प्यार चाहे या एक तरफा हार चाहे। वन साइडेड गेम एंड वन साइडेड प्रेम। बिल्कुल से एक तरफा होता है, लेकिन से कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। कहते ना फूल के बीच में जैसे कभी कभी कांटों का भी कहर रहता है। तो देखते हैं इस बार रास्ता तो आसान बनाए यहाँ पर, और कहते हैं ना जो कांटों को अपने हाथों पर उठा लेते हैं फूल भी उसको नसीब होता है। तो अभी तक देखिए ये दोनों बल्लेबाज शेखर दलवी और उनके साथ अली अंसारी, इसे कहा जाएगा जय और बिरू की जोड़ी गेंदबाज की कमर तोड़ी, क्योंकि 2 ओवर में देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर 34 रन है। और देखते हैं ये आने वाला ओवर से बहुत दिलचस्प रहेगा। कासिम बाबू मोर्चे पे लगाए गए, मरता क्या ना करता, क्योंकि 18 रन केवल चाहिए 24 गेंदों पर। 10 विकेट हाथ में। शेखर दलवी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे, 31 रन बनाए शेखर ने। देखना है उनको स्ट्राइक रोटेट करते गए आली। स्विंग एंड मिस, अच्छी रफ्तार थी, बल्ले के करीब से बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। चलिए सिद्दीक सर आपके तरफ ही चलेंगे, क्योंकि अगर 3 ओवर तक मैं पहुंचूं तो लगभग मुकाबला शायद करीब पहुंच जाएगा। अब बिल्कुल सिद्दीक सर क्या यहाँ पर करना होगा गेंदबाज को, और कितनी मेहनत करना होगा? इस तरह की सिचुएशन में आपको गुच्छों में विकेट लेना पड़ते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग पोजीशन महिंद्रा स्पोर्ट्स की। आज कप्तानी लाजवाब की, कप्तानी तो हमेशा लाजवाब ही करते हैं पपिया खारिक। जब उनकी टीम चोटी पे थी, जब भी वही कैप्टन थे। इस मर्तबा एच एंड गॉन, अली अंसारी की एक ना चली कासिम बाबू के सामने, और केवल 2 रन बनाकर डगआउट पलटते हुए। ऑफ पीटीसी बल्लेबाजी को आ रहे, कमाल के खिलाड़ी हैं। और बीआरपीएल में भावेश पवार की जो खबर ली थी, दर्शक उस इनिंग को भूले नहीं होंगे। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। पिछले सीजन में सिटी क्रिकेट में 43 रनों की बहुत बढ़िया बारी उन्होंने वडगर में खेली थी। कई बारियां है, पिछले सीजन तक रईस बिल्डर एंड डेवलपर के लिए खेल रहे थे, इस सीजन में महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे। बिल्कुल सिद्दीक सर बढ़िया यहाँ पर एक इनिंग, देखिए इतिहास कभी मिटता नहीं टूटता है। लेकिन यहाँ पर देखिए विकेट लेने के बाद कासिम बाबू भी इतनी खुश नहीं है। जैसे कहते हैं ना शादी के बाद अगर बंदा का पेट बाहर ना आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं। देखिए विकेट लेने के बाद भी कासिम बाबू खुश नहीं है। जानते हैं मुकाबला अभी भी बहुत दूर है, और मुकाबला में वापसी करना है तो और एक आख विकेट नहीं, मैं कहूंगा रनों के साथ विकेट, ये दोनों चीज को रोकना होगा। कासिम बाबू फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज है। 2018 में सरपंच चषक सरोली पारा के बेस बॉलर रहे थे। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए सामना करेंगे साहिल शेख। और पल्लू शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले पे आई नहीं वाइट। साहिल शेख का जो क्लास है, हर तरह की बल्लेबाजी करते हैं। देखने मुनाफ शेख कुछ कह रहे हैं कि शायद ब्रश होकर गेंद गई है। देखना है, अंपायर ये बता दे यस वाइट। अंपायर इज द बेस्ट जज। बिल्कुल सिद्दीक सर कभी कभी होता है ऐसा डिसीजन, नजदीक जब बल्ला जाता है और गेंद और बल्ले के बीच में संपन्न है, साउंड रहता है कई तरह के, जिस साउंड से थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं खिलाड़ी। लीजिए अंपायर लीजिए। मारूफ बाबे को इस वक्त सर्कल में बुलाया गया है। कासिम बाबू रफ्तार निकाल रहे, इस मर्तबा पटकी हुई गेंद टैप करने की कोशिश, जगह नहीं थी वहां पर। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कासिम बाबू, ये अच्छी सोच है। मैच कहीं भी जा रहा हो, आपको अपना नेचुरल क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए।
बिल्कुल सिद्दीक सर, जैसे कहते हैं ना, हारने में बुराई नहीं है लेकिन हार मान लेने में बुराई है। लेकिन अभी तक कासिम बाबू हार नहीं माने हैं, तैयार हैं, लेकिन यही बात का कि इस ओवर को और बेहतर बनाना होगा। वैसे भी बहुत झिंझारू क्रिकेटर हैं, अपना उनका अलग बॉलिंग एक्शन है, झुकते हैं, खड़े रहते हैं। कासिम चले, स्विंग एंड मिस, बल्ला जरूर चला दिया था वाइट, लाइन खराब रही थी इस मरतबा। स्कोर इस वक्त 36 रन, यहां से अब 16 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। महिंद्रा स्पोर्ट का BC4 सिटी क्रिकेट में ये पहला मुकाबला है, हमजा स्पोर्ट्स का भी पहला है और धनेश कुकसे का भी पहला है। धनेश और जयदुर्गा बी के बाद जो मुकाबला आप देखेंगे, बैलेंस मुकाबला, सोना देवी टेमगढ़ और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मैच हुआ है, इसमें सुरेश ने शिकस्त दी है सोना देवी को। कासिम बाबू समय लेते हुए पिंपला सेंड से राइट आर्म ओवर द विकेट साहिल शेख के लिए। ओ नेस्टी बाउंसर, कान में जाके लगा, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। क्या बाउंसर था, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं कासिम बाबू। ये मगन खिलाड़ी रहे, ये मैच में जब उतरते हैं तो पूरी तरह मगन हो जाते हैं। और इस गेंदबाज को तो एनालाइज बल्लेबाज भी नहीं कर पाए और कमेंटेटर भी नहीं। जब इनका दिन रहता है तो ये किस दिन में तारे दिखाते हैं, लेकिन अगर इनका दिन नहीं रहा तो बल्लेबाज इन पे छा जाते हैं। कासिम बाबू हुक किया, फिर मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद पीछे सरक रही है, कप्तान पहुंचे वहां पर, 1 रन। देखिए रफ्तार का कहर, रफ्तार इतनी है कि साहिल शेख को शॉर्ट टाइम नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल सिद्दीक सर, बात करेंगे रफ्तार गति, देखिए उसके साथ देखिए कहते हैं ना, सफल गेंदबाज तब आप बनते हो लाइन के साथ अच्छी लेंथ पे इनकी देखिए बहुत बढ़िया, बल्लेबाज के लिए मुश्किल बन रहा है। ना फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना बैकफुट पर खेल पा रहे हैं, लेकिन ये भी अच्छी सोच है। कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए, हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना आसान नहीं है। सिंगल डबल भी स्कोर बोर्ड चलता रहेगा तो फिर दबाव सामने वाली टीम के ऊपर रहेगा। बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट में तो कोई गली नहीं, क्रिकेट में दुनिया में गलियां हैं, पतली गली से निकल जाओ, लेकिन क्रिकेट में डट के मुकाबला आपको करना है, बच के नहीं निकलना है। नहीं सिद्दीक सर, वो सही आपने फरमाया, लेकिन हालत जब आपको मजबूर कर रहा है तो फिर उसका सहारा लेना बहुत जरूरी है। कासिम बाबू शेखर दलवी के लिए बहुत अच्छे टच में है, बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, क्या गेंद थी, काम तमाम कर दिया शेखर दलवी का। अच्छी बारी खेलने के बाद 31 पे आउट हुए शेखर दलवी। गेंद कौन सी, क्या ये या फिर कल फाइक ने जहां एवन पवन को बोल्ड किया था। बहुत मुश्किल है, क्या गेंद थी, बल्ला भी नीचे नहीं कर पाए, बोल्ड हो गए। 3 ओवर 37 रन, अभी भी मुकाबले में जान भर दी है कासिम बाबू ने। और 2 ओवर में अभी कितने चाहिए, 15 रन, 3 ओवर में 15 रन, सॉरी 18 गेंद 15 की जरूरत है। और सिद्दीक सर देखिए, गेंद 2 पैरों के बीच में कहते हैं ना, जब रास्ता वक्त आपका खराब हो तो फिर गेंद कहीं से भी निकल सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि सिंगल डबल से भी सहारा ले लेते तो बेहतर होता था। और अभी भी देखिए 18 गेंद जीत के लिए देखिए यहाँ पर 15 रनों की जरूरत है और थोड़ा सा मुश्किल बना है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कहते ना, रख भरोसा खुद ही पर, थोड़ा सा यहाँ पर भरोसा दिखाएं गेंदबाज कासिम बाबू खास करके। लेकिन आने वाला ओवर देखते हैं क्या कुछ होगा, आसान नहीं है सिद्दीक सर, अभी वाकिफ हो, जहां पर 18 गेंद 15 की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए एक और तब्दीली, आमिर अंसारी आए, सामना करेंगे साहिल शेख। नॉन स्ट्राइक पर आतिश गोडविंदे, बोथ बिलोंग फ्रॉम डोले। साहिल ने हेलीकॉप्टर उड़ाया, पीछे फील्डर, इनसे कहां कैच छूटते जमा।
और आउट हो गए साहिल शेख आज 1 रन बनाकर। जबरदस्त कैच। देखिए आउटफील्ड में कहीं ऐसे नाम है जो बहुत बेस्ट फील्डर है, उसमें एक नाम जमा का है। कौन भूल सकता है मेयर कप 2011 का वो फाइनल मुकाबला, दीपक पाटिल का कैच उन्होंने लॉन्ग ऑन पे इसी तरह उछल कर लिया था और वहीं से काम तमाम हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल सिद्दीक सर, बढ़िया कैच लिया गया। देखिए संतुलन अपने रखें और आसानी के साथ कैच लिए, इसलिए तो कहते हैं कि जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। बहुत बढ़िया यहाँ पर कैच दिया गया। मेयर कप 2013 के फाइनल में उन्होंने कैच पकड़ा था। स्कोर है इस वक्त 37 रन। कोशिश हो रही है असरार अंसारी, क्योंकि सिर्फ अच्छे क्रिकेटर नहीं बहुत अच्छे कप्तान भी हैं। चलिए सिद्दीक सर, देखिए कितना अभी तक उन्होंने 2013 के उससे पहले की यादें दे रहे हैं। 28 साल का तजुर्बा, उसके बाद आज बात करेंगे 863वां मैच में कमेंट्री करते हुए। सलूट है सर आपको निश्चित रूप से। आमिर अंसारी विकेट की खुराक के बाद नए बैट्समैन सुरेश पारदी। सुरेश पारदी बाएं हाथ के बैट्समैन है। आमिर अंसारी राइट आर्म राउंड स्टम्प्स। हालांकि आमिर थोड़े अब मोटे हो गए हैं, लेकिन गेंदबाजी अभी भी अच्छी कर रहे हैं। ये देखिए नो बॉल है और उस गेंद को केवल दिशा दी, स्लाइस किया पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सिद्दीक सर, गेंदबाज कुछ अच्छे करने की कोशिश करते हैं ना, तब तक देखिए एक खराब चौका लीजिए, एक छक्का आता हुआ। जैसे कहते हैं ना, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं पर तू तेल इतनी लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। स्ट्रोक को चेक किया, पीछे खिलाड़ी और आउट हो गया आतिश गोडविंदे। सिद्दीक सर देखिए यहाँ पर विकेट मिलता हुआ, लेकिन खुश नहीं है। काश ये विकेट शुरुआत में मिल जाता। तजुर्बों से तरीका निकाल लेता है, उदासियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और बहुत बुरा है मोहब्बत में टूटना दिल का, ये जिंदगी से तमन्ना निकाल लेता है। वो पास आए तो दुनिया हसीन लगती है, बिछड़ गया तो कलेजा निकाल लेता है। थोड़ा सोच के मोहब्बत कीजिए। तो चलिए विकेट आने में थोड़ा सा देर हो गया। खेल की शुरुआत होती भी आमिर स्विच हिट किया है, पॉइंट पे खिलाड़ी है, लेकिन तेज कदमों से जोखिम भरा रन पूरा करते हुए बैट्समैन। 50 रन पूरे हुए, 2 रन चाहिए। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन पपिया खारिक। पपिया खारिक का पूरा इतिहास इस तरह की स्थिति से गुजरा है, डेथ ओवर में आते हैं और छा जाते हैं। सिद्दीक सर अगला मैच है, उसके ऊपर सबका अभी नजरी निगाह रहेगा। अगला मुकाबला, जैसे कितना जंगल में शेर से और क्रिकेट में भावेश है, थोड़ा बच के रहना। जंगल में शेर फाड़ता है लेकिन भावेश खूब मारता है। प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट है अरफन मौला। देखिए जंगल में इलेक्शन नहीं होती, जंगल में इलेक्शन नहीं होते, शेर आखिर शेर है। ओ बढ़िया बाउंसर, लेकिन गेंद पीछे सरक गई। 4 रन। इस मैच को जीत लिया इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन संजय मात्रे जी, रुपेश मात्रे, द कैप्टन पपिया खरीक एंड 12th मैन माय बेस्ट फ्रेंड भावेश मात्रे। मैन ऑफ द मैच वही खिलाड़ी जो तालुका क्रिकेट में एक महान ऑलराउंडर की हैसियत रखता है, सुरेश पारदी इज द मैन ऑफ द मैच। 2 विकेट